Oke guys, gue mau ikutan challenge video call upload lagi di bareng Maradit. Yuk ikutin videonya. Sorry, gue ribet banget tadi. Ada apa nih? Ya nggak apa-apa. Jadi gue mau cerita, laki gue kalau ngorok tuh ya Allah berisik banget. Kayak Ini serius nih. Di mana lu liatnya? ya di kamar gue lah. Di mana lagi? Orang tidur bareng di kamar. Masa sih? Coba contohin. Lah, itu mah kayak gua. Ya kan, mirip banget kayak lu. Tapi kalau bisa bertahan sama. Iya, nanti deh gua kabarin kalau Anissa Coba tanya udah istri lu biar nggak keberisikan gimana caranya. Gue nggak bisa tidur, Bang. Iya, santai. Oke, ya, bye.